আজ ৮০তম স্বাধীনতা দিবস। লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ভাষণ রাখলেন প্রধানমন্ত্রী তিনি বলছেন যে সপ্তধারার ঘোষণা করেছেন, অর্থাৎ শক্তির সপ্তধারা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সপ্তসিন্ধুর প্রসঙ্গ টেনে জানিয়েছেন এই ৭টি ধারাই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ে তোলার যে লক্ষ্য স্থির করেছে মোদী সরকার, তার কান্ডারি হয়ে থাকবে ৭ শক্তি। पुलिस मांगो ৮০তম স্বাধীনতা দিবসে আজ লালকেল্লা থেকে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং লালকেল্লা থেকে শক্তির সপ্তধারা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। সপ্তসিন্ধুর প্রসঙ্গ টেনে তিনি জানিয়েছেন যে এই ৭টি ধারাই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ে তোলার যে লক্ষ্য স্থির করেছে মোদী সরকার, তার কান্ডারি হয়ে থাকবে ৭ শক্তি। নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন যে স্বপ্ন সফল করার জন্য ৭টি ক্ষেত্রেই জোর দেওয়া হচ্ছে। जो प्रधानमंत्री महोदय का परिचय जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी से कराएंगे। দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে ৭ দফা সংস্কার কর্মসূচির কথাও বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। তার মধ্যে প্রথমেই রয়েছেন উৎপাদন শক্তি। দেশের নানা প্রান্তে উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে জোর দেবে কেন্দ্রীয় সরকার, জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তবেই বিকশিত পথ অর্থাৎ বিকাশের পথ তবেই প্রশস্ত হবে। এছাড়াও কৃষি, খাদ্য, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন শক্তি, গতি শক্তি অর্থাৎ দেশের নানা প্রান্তে দ্রুত গতির যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক শক্তি এবং ভারতের সফট পাওয়ার একাধিক বিষয়ে আজ ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি তিনি বলেছেন যে অর্থনীতির ক্ষেত্রে দু ধরনের বিষয়ে জোর দেওয়ার কথাও তিনি বলেছেন, পরিবেশ বান্ধব অর্থনীতি এবং সমুদ্র বান্ধব অর্থনীতি। লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৮০তম স্বাধীনতা দিবস এবং লালকেল্লা থেকে ভাষণও দেন প্রধানমন্ত্রী। सेना पुलिस सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हजरत। गार्ड कमांडर द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से सलामी गारद के निरीक्षण का अनुरोध और उसे स्वीकार करके वे सलामी गारद की ओर बढ़ रहे हैं। बैंड सुमधुर धुन बजाएगा और माननीय प्रधानमंत्री महोदय सलामी गारद का निरीक्षण करेंगे।
80তম স্বাধীনতা দিবস লালকেল্লা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি আপনাদের জানাবো যে শক্তির সপ্তধারা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। সপ্তসিন্ধুর প্রসঙ্গ টেনে জানিয়েছেন এই 7টি ধারাই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। 2047 সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ে তোলার যে লক্ষ্য স্থির করেছে মোদী সরকার, তার কাণ্ডারি হয়ে থাকবে 7 শক্তি। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন স্বপ্ন সফল করার জন্য 7টি ক্ষেত্রেই জোর দেওয়া হচ্ছে। দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে 7 দফা সংস্কার কর্মসূচির কথাও বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। তার মধ্যে প্রথমেই রয়েছে উৎপাদন শক্তি। দেশের নানা প্রান্তে উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে জোর দেবে সরকার, তবেই বিকাশের পথ প্রশস্ত হবে। এছাড়া কৃষি, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন শক্তি, গতিশক্তি অর্থাৎ দেশের নানা প্রান্তে দ্রুত গতির যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক শক্তি এবং ভারতের সফট পাওয়ারের কথাও বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। energy, energy storage, green mobility, green manufacturing इन ग्लोबल स्केल हमें पा करके रहना है। 7वीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। साथियों, सप्तधारा की इन 7 शक्तियां, सप्त शक्तियां उद्देश्य सिर्फ एक सेक्टर में प्रगति करने का नहीं है। एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमें राष्ट्र को जो लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं, जो एम्बिशन लेकर के चल रहे हैं, उस स्केल को हमें पार करने की दिशा में काम करना है। 80তম স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লা থেকে জাতীয় পতাকা যেমন উত্তোলন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, পাশাপাশি শক্তির সপ্তধারা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। সপ্তসিন্ধুর প্রসঙ্গ টেনে তিনি জানিয়েছেন যে এই 7টি ধারাই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। 2047 সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ে তোলার যে লক্ষ্য স্থির করেছে মোদী সরকার, তার কাণ্ডারি হয়ে থাকবে 7 শক্তি। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন স্বপ্ন সফল করার জন্য 7টি ক্ষেত্রেই জোর দেওয়া হচ্ছে। দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে 7 দফা সংস্কার কর্মসূচির কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। তার মধ্যে প্রথমেই রয়েছে উৎপাদন শক্তি। দেশের নানা প্রান্তে উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে জোর দেবে সরকার, তবেই বিকাশের পথ প্রশস্ত হবেন। লালকেল্লা থেকে ঠিক কি বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শোনাবো আপনাদের। की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है। दुनिया हमारी तरफ देखने का नजरिया बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। प्यारे देशवासियों, और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ, समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता हूं और उसी का परिणाम है कि इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं। इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल फॉल में गिरे जाते थे। 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं। साथियों,
देश आजाद हुआ, बहुत सारे सपने लेकर के आजाद हुआ, लेकिन हम गति नहीं पकड़ पाए, रफ्तार नहीं पकड़ पाए। होती है, चलती है, अरे हो जाएगा, देखा जाएगा, उसी में खोए रहे। 2014 तक आते आते तो पूरे विश्व ने हमें फ्रेजाइल 5 के उस में डंप कर दिया था। ऐसे समय पिछले 12 साल में भारत ने एक नई रफ्तार पकड़ी, तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं और देशवासियों का संकल्प है कि अब 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को, सामर्थ्य को रोकना नामुमकिन है। प्यारे देशवासियों, पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना हुआ, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। इतना ही नहीं, आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट कंज्यूमर करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े। सामान्य मानवीय की सुविधाओं की तरफ भी हमने उतना ही गंभीरता से काम किया। हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए। हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए। हर साल 4 गुनी रफ्तार से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया। हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया, हजारों की संख्या में कंप्लायंसेस खत्म की, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए। पिछली शताब्दी के कानूनों से 21वीं शताब्दी की मार्च नहीं हो सकती।